Dulur kepermanen nggon warung VW ya apa kabar sampean? Ya apa poso sampean? Aku Cak Supri. Aku Neng, ning kene lho sampean nang dalan ta iki? aku ning Jowo Cak, bosen aku nang omah. Oh, aku nang omahe iki mergo ya rada krasa sithik posone dawa. Dadi meh 16 jam iki aku nang omah sik lah karo dikoncone karo iki kancaku iki unta iki nek ngene iki. Koncone unta. Gak ketok, ndi? Iki untane iki. Nah iki. Sekarang udah masuk minggu kedua Ramadan ya di Amerika Serikat juga. Sing biasane iso tarawih terus atau apa buka bersama ngabuburit nang masjid saiki gak iso ya Cak ya. Ora iso mangane kan wingi aku wawancara presiden imam nek kene kayak Masjid Indonesia nek kene iku yo akhirnya kreatif dadi barang-barang online ya. Suasananya suasana kebetulan memang puasa dalam musim corona. Sekarang ini wong muslim mungkin terbantu sithik lah mergo godaan-godaane iku rate akeh. Nek dalan-dalan iki. Nah, Cak, nang kene iku apa ae sih sing beda lek misale ning Amerika satu masjid pasti nggak sebanyak di Indonesia kan karena populasinya lebih dikit. Nah, itu termasuk juga azan nggak boleh dikumandangkan atau gimana ya, Cak ya? Nah, iki emang setiap negara bagian aturannya beda-beda ning. Jumlah masjid sing oleh sing diizinno karo pemuda setempat adzan dilewatkan pengeras suara. Jadi masuk kebijakan dari wali kotanya gitu ya, Cak ya? Diperbolehkan. Ada usulan dari warga muslim setempat. Terus piye iki lek pas poso iki aku izin lah, boleh ngono. Oh, ngono. Ya santai ya dulur ceritane. Seperti umat Islam di banyak kota di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia, Muslim di Minneapolis, negara bagian Minnesota, melakukan ibadah puasa Ramadan dan sholat di rumah saja tahun ini, mengikuti aturan pembatasan sosial dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Allahu Akbar, Allah. Tapi tahun ini juga, setidaknya Muslim setempat yang mayoritas berasal dari Somalia bisa mendengar suara menyejukkan bagi mereka. Selama bulan Ramadan, Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, mengizinkan Masjid Darul Hijrah untuk mengumandangkan azan untuk salat 5 waktu menggunakan speaker eksternal. The ability to freely exercise your religion is broad-based and is not dependent on whether you're Jewish or Christian or Muslim. There's no right out there that says that you don't have to hear church bells. There's no right out there that says that I don't have to hear Christmas carols. And similarly, there's no right that people should not be able to hear their call to prayer. Izin mengumandangkan azan lewat pengeras suara ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di sebuah kota besar di Amerika. Minneapolis berpenduduk hampir 500,000 jiwa, sementara kota-kota yang telah sebelumnya memberi izin serupa, Hamtramck dan Dearborn di Michigan, serta Patterson di New Jersey, masing-masing berpenduduk puluhan ribu jiwa. Di Amerika, azan biasanya hanya terdengar lewat speaker internal. I've been traveling to, overseas. We born overseas, and I think we've been hearing all the time, 5 times a day, the call of prayer goes out. So it's something, historical for us. Sejumlah warga dari mayoritas non-muslim pun penasaran ingin mendengar azan. I picked up my son and we came down here to listen, and I think it sounded very beautiful and very welcoming. Tapi tentunya yang paling terharu adalah muslim dan muslimah Amerika yang belum pernah mendengar azan lewat pengeras suara eksternal sejak mereka hijrah ke Amerika. It's very emotional, makes me cry. And I've been here like 20 years. I haven't experienced this before. So it's really, really emotional. Puluhan ribu muslim Somalia tinggal di Minneapolis, menjadikan kota ini konsentrasi terbesar diaspora Somalia di AS. Mengikuti anjuran Pemda dan pemuka agama setempat, selama bulan suci Ramadan kali ini, mereka melakukan sholat tarawih di rumah dan kajian keagamaan lewat aplikasi pertemuan video virtual seperti Zoom dan Teams. Dari Minneapolis, Minnesota, demikian laporan tim VOA. Nah, mari kene Cak Su mau kemana Cak? Tadi kemana? Aku ini metu. Jadi aku pengen belanja barang-barang kebutuhan pokok sembako dan lain-lain nanggon toko halal.
Saiki akeh ning saiki nang Amerika mergo bebarengan karo jumlah warga muslim sing saya akeh kuwi ya toko-toko yang medyakno kebutuhan-kebutuhan sehari-hari sing halal, daging, lan liya-liya iki saya akeh ya. Nah iki aku wingi nang halalku, salah siji toko halal sing paling luas nek kene. Wis jaman aku nang nggon awal nang nggon Washington DC kene wis enak iki. Jenenge toko halal. Ya, Biasa kok ditatap sing Bapak siji iki ya. Lah, Dulur, iki sing jenenge toko halalku nang nggon daerah Falls Church, Virginia. Nah, Dulur, saiki jenenge toko-toko sing nyediakno barang-barang utawa panganan halal iki sok akeh nang Amerika. Mungkin jumlahe wis ewonan mergo warga muslim nang Amerika ya saya akeh jumlahe. Tapi halalku iki Dulur, iki mungkin sing paling toko sing halal sing paling lawas nang nggon daerah Virginia kene. Kawit aku nek kene 20 tahun kepungkur, kuwi wis enek. Dhisik nggone ra nek kene, mangane nggon daerah Virginia rada kidul ngono. Saiki pindah rene. Tak tengok dulu, nek jero ternyata ya wong sing toko akeh. Mas yo iki musim corona. Nah, mungkin yo lagi toko nggih kebutuhan-kebutuhan nggih buka bersama utawa nggih sahur poso dulur. Wis sampe tak delok nang jero delok barangnya apa sing didol, apa nek barang khusus sing didol selama bulan poso gitu lur. Aku wis kudu masker nek njero iki persyaratan ya. Terus nggawe kaos tangan barang karo sing duwe, karo manajer kan nggawe kaos tangan. Iki buah-buahan ya. Terus iki bagian ono makanan sing diawetno nek kene iki. Nah, iki nek sampean pengen golek kurma ya. Kurma nek kene iki dulur. Nah, iki mezol dates dari toko Palestina dulur iki dulur ya. $12 siji, wes toko siji. Iki kangge sewulan cukup iki. Tinggi takjil lur ya. Toko siji. Kayak tulisan please maintain 6 feet jadi ana jarak fisik ya dulur. Ora deket-deketan mergo virus corona ya. 6 feet sekitar 1 meteran lah ya. Iki bagian sing penting dulur. Iki nggon daging halal dulur. Kene iki ya. Nah, nek kene iki nggon ayame yo halal kabeh iki. Terus nek kono kae daging wedhus utawa daging sapi nek kono kae lagi dipeceli nek kono kae. Ndas wedhus dulur. Iki ndas wedhus iki dulur. Susu, yogurt. Oh, iki keju. Waduh, saya tak jajal siji. Aku kira radian keju, radian susu dulur. Tapi bojoku ketok seneng sak tokone iki. Kiri. Mereknya kiri ya, kiri kanan. Kiwa nengen. Keju saka daerah Timur Tengah dulur. Barangnya lengkap nek iki wis. Toko daging, buah-buahan, sayur kabeh halal kabeh nek kene. Wis kene wis. Sampean tak jak ngobrol karo manajer kene iki. Arep takon aku barang apa sing laris sing dituku wong saksuwene Ramadan iki. Terus yo aturane piye? Mergo saiki zamane virus corona iki, apa aturan khusus sing go wong pengen tuku nek kene kaya apa? Because right now you know that is like in coronavirus. Do you have any special arrangement how people have to come into the store and then Yes, of course. I mean, we are making sure that we're following all the guidelines as prescribed by the Virginia government. We want to make sure that people are following social distancing. We have, I'm sure you've seen throughout the store, we have multiple signs recommending people to stay 6 feet apart. And we encourage people as much as we can. Near the cashiers, you'll see that we have blue strips about 6 feet apart from each other to make sure people follow that and make sure people are in the line to have everybody else shop comfortably. Other than that, when we feel that there's many people in the store, we make sure that people are standing outside in line and everybody's let in one by one. And before people come inside the store, we are making sure we are disinfecting their cars and making sure their hands are sanitized. So we are spraying them and making sure everybody feels comfortable. and what stuff that most people buy here? Like
We have during Ramadan, yes. we have things around the world, just depending on what part of the world that you refer to. Like I can tell you khishta. Khishta is a cream that a lot of people like. A lot of people from Middle East, they like to eat it. So we have khishta, we have semolina. People from India, Pakistan, or any of the Indian subcontinent country, they like to eat this. It's besan. They fry pakoras and stuff out of it. So just depending on what part of the world you're from, you'll find everything here. Things that we you know that you're gonna need more, we want to make sure that we have in abundant quantity. Wes dulur. Wes sik. Mencolot. Kacamataku. Wes blonjone wis komplit iki barang-barang enek. Nah, ternyata gak mau panganan atau buah-buahan atau daging dulur. Aku mau dulur mburi kono ono dudulan-dudulan iku lho sing sajadah, keperluan nggih ibadah, salat itu dulur. Terus aku main gumun, mosok sih dagangan saka Indonesia ra enek. Ternyata enek juga. Mie nek kono ya enek sing diadai gelas plastik iku dulur, tinggal ngecori banyu iku. Ya wis, saiki kira-kira iki wis jam 5, 3 jam kas buka puasa. Ya wis, bareng iki arep tak jak sampean nemoni ning dini sing wawancara karo warga Indonesia sing pisanan poso nek kene dulur. Ya wis ya. Minta resepnya ya. Nah dulur, sapa sing ngira lan ngarepno ana sing jenenge virus corona ya toh. Termasuk koncoku sing jenenge Cak Rifan lan Ning Bani iki. Mereka berdua iku jek tas pindah tekan Indonesia, terus mari ngono saiki kudu ngadepi bulan poso iku dhewean ada tekan keluargane, terus di tengah-tengah pandemi virus corona hingga mereka iku susah lapo-lapo. Tak ajak ngobrol karo Cak Rifan lan Ning Bani, terus aku tak njaluk resepnya ya. Halo Rifan, Bani, apa kabar? Jin, alhamdulillah sehat. Kalian berapa lama sih barusan pindah ke sini, ke Amerika? Kita sampai tanggal 14 Januari. Ya udah mau 4 bulan sih, iya. kurang lebih. Terus ini adalah puasa pertama kalian ya? Di sini? Gimana perasaannya? Puasa di Amerika itu kan jauh lebih panjang dibandingkan di Indonesia ya. Apa aja sih tantangannya selama ini? Agak lebih panjang memang kan, lebih panjang 2 jam ya dari Indonesia. Cuman sebenarnya sih nggak terlalu kerasa karena kan udaranya juga nggak terlalu panas, jadi nggak kerasa dehidrasi atau semacamnya. Terus apalagi sekarang karena masa pandemi corona, jadi kan kita susah keluar, terus habis itu kalau mau cari makanan juga susah. Nah bahan-bahan baku biasanya dapetnya dari mana aja? Kalau untuk bahan makanan kebetulan kan karena agak sulit mencari yang sifatnya lebih keindonesiaan, jadi kita belinya ya di supermarket dekat aja dan dengan bahan-bahan yang tersedia di sana. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin ini bisa dijadiin makan Indonesia, kita beli. Kalau enggak ya apa adanya. Walaupun kita juga nyoba-nyoba untuk nyari bahan makanan Asia sih, mungkin Indonesia lewat layanan antar jemput gitu-gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan mungkin kayak sekarang ojek online juga nawarin layanan itu kan. Nah, kita melakukan itu juga walaupun susah banget buat dapat slot pengantarannya. Kita aja baru dapat itu kayak buat 2 minggu setelah pemesanan. Kalau misalnya masak di sini, bumbu-bumbunya kan pasti nggak ada. Kebanyakan kan bumbu-bumbu yang mungkin susah dicari ya kalau bumbu Indonesia di Amerika sendiri. Ada nggak penggantinya? Misalnya kayak jahe diganti pakai apa gitu? Yang jadi tantangan terbesar adalah mencari rempah-rempah karena di Indonesia kan makanannya banyak banget rempah-rempahnya. Jadi kalau di sini paling penggantinya yang sifatnya rempah-rempah bubuk. Dan kalau yang misalnya nggak ada itu emang susah dicari. Terpaksa harus nggak dipakai, jadi ya cari cara kayak misalnya diganti dengan bumbu lain yang sifatnya agak mirip lah rasanya. Banyak kompromi lah kalau masakan di sini. Oh tapi kalau udah diolah oleh tangan Ibu Bani ini jadinya enak, jadi aman. Apalagi sih yang bikin kangen, terutama suasana
bulan Ramadan yang tidak biasa ketika pindah ke Amerika, satu, dan kedua ada di masa pandemi corona? Paling waktu ngabuburit dan berburu takjil. Karena di sini nggak ada yang jualan kan. Jadi terpaksa harus bikin sendiri. Udah mah kita baru pindah gitu kan, pertama kali puasa di sini terus pandemi. Jadi sebetulnya maupun ternyata ada nih orang yang jualan apa di luar sana kan nggak bisa juga karena kita social distancing itu tadi. Sebenarnya sejujurnya jadi lebih produktif loh. Jadi aku pun ikut bikinin takjil, terus ikut bantuin bikin minuman, atau misalnya kita sholat tarawihnya juga jadi lebih rajin berjamaah berdua gitu-gitu. Kalau biasanya kan kadang jadi harus sendiri-sendiri waktu di Indonesia, apalagi karena baru pulang kerja tuh biasanya lewat jam buka puasa. Jadi sebetulnya ada blessing in disguise-nya sisi pandemi ini. Jadi kita lebih banyak waktu barengannya. Ada nggak sih tradisi yang kalian ciptakan sendiri? Misalnya masak bareng atau gimana? Kayak misalnya kalau mau buka puasa, kita sengaja nyari tayangan yang bikin kita inget dengan suasana Ramadan di Indonesia. Waktu dulu tuh kita kecil kayaknya kita sering nonton Mr. Bean ya di TV kalau lagi bulan Ramadan atau Lebaran. Nah kita tuh nontonin Mr. Bean pas buka puasa biar wah akhirnya berasa di Indonesia. Selama pandemi ini harus sering-sering nyari hikmah di balik kejadian yang kita jalani sehari-hari. Salah satunya ya ini, kalau di bulan Ramadan ya hikmahnya kita ada di rumah jadi bisa lebih sering bareng sama keluarga dan bisa beribadah dengan lebih khusyuk. Oke, makasih Bani. Jangan lupa resepnya ya. Nanti aku minta kita masak-masak bareng. Semoga kita cepat selesai dari wabah ini. Terus kita bisa masak-masak bareng. Terus kita bisa makan-makan bareng lagi. Makasih. Nah, dulur emang bener ya. Saiki emang masih urip rondo angel ono nek pandemi virus corona, terus mari ngono bulan Ramadane gak iso nang ndi. Akeh tradisi-tradisi sing ora iso dijalanno koyo zaman biyen pas zaman-zaman normal, tapi kita harus belajar untuk ngambil hikmahnya, terus gimana caranya tetap menjaga kesehatan diri sendiri dan sekitar. Mari ngene ketemu maneh kalau Cak Su untuk belajar bahasa Inggris lan nonton Jagat Neko-Neko. Jadi jangan kemana-mana. Untuk aku tak ada pelingon aku iki. Cak, aku bingung Cak, aku nang ndi iki Cak? Lho kok tengah alas sama sampean? Mangkane. Hati-hati lho. Keblasok aku sampean iso ana jurang iku kejegur lho. Ora iso nulungi iku sepi ngono. Tolong ya gak ada wong-wong ya. Lah padha sepi. Heeh. Ya gini lah, di Amerika akeh hutan kota. Sampai lek mulai tolong-tolong nggak ditolongi, bingung ngomong lek bahasa Inggris, bahasa Jawa tolong lho, ora ngerti sapa iku tolong. Help baru wong mau melayu nulungi sampean. Ya udah, belajar bahasa Inggris dulu ya, Cak ya. Heeh. Welcome to English in a Minute. A bud is a young flower that has not yet opened. So, what do you think this American idiom means? Nip it in the bud. Listen to these friends talking. My new neighbor is driving me crazy. She keeps coming over to my apartment uninvited. And then she will not leave. Oh, you need to nip that in the bud. Just tell her to call before coming over. Or just don't answer the door. If you nip it in the bud, you stop something from becoming a bigger problem. Nip means to cut. So if you cut a flower while it is still a bud, it cannot grow any bigger. When you nip something in the bud, you stop it from growing. And that's English in a Minute. Nah dulur, saiki gilirannya Jagat Neko-Neko. Lah iki seni apa meneh iki? Ya iki lho, karya seni instalasi seniman jalanan Nelson nang kutha Saint Petersburg, Rusia. Seni instalasi sing digabung karo seni graffiti iki wis pirang-pirang sasi dadi salah siji atraksi turis. Tapi mergo diprotes karo tangga teparo, karya seni jalanan iki kudu dibongkar lur. Lan temboke kudu dicat balik kaya asline. Sing protes iku kondo, masih ana turis
Karya seni iki ngrusak pemandangan sekitar. Memang iki karya seni semrawut, Lur. Leleh nang sauna, lek suwi-suwi ya iso bosen Mas yo enak Lur. Makanya Pak Jenny Kahleto iki duwe odo-odo sauna kemampul. Sauna nang perahu iki dilengkapi mesin sing digerakno nganggo tenaga surya, sound system, kulkas lan kompor nggo bakar panganan. Sauna kemampul iki kasil nyebrangi Teluk Finlandia sing ombone 82 km. Wong Finlandia memang dikenal seneng sauna Lur. Ana 3 yuta sauna nang negara sing penduduknya 5,5 yuta iki. Suwi-suwi engko ana sing gawe sauna iso slulup iki rek. Penggemar berat sepur nang Rusia, Pavel Cilin, kelakon mujudno impene duwe miniatur sepur sing iso mlaku nang mburi omah. Kretone iki gawe dhewe lan masih cilik sedang ditumpaki dekne. Dawane ril 330 meter lan masih kaya dolanan. Sepur iki ya iso berfungsi nggo ngangkut-angkut barang nang pekarangane. Mergo dadi berita lan kondang sak kabupaten, dekne rencana gedhekno miniatur ril lan sepur iki supaya iso dadi tujuan wisata. Lah iki iso nggo ngangkut wedhus barang iki rek. Cak Su, aku tahu aku nek mana sekarang. Nang ndi iki? Nek dekete apartemenku iku ana kayak pemakaman ngono lho, Cak. Terus kuburan iku, kuburan apa rumah iku ta? Ngarepe Kuburan, apartemenku. Karena lahannya luas, jadi ini sekarang dimanfaatkan sama warga sekitar buat jalan-jalan. Lumayan sih, Cak, lek buat ngabuburit, nunggu buka. Lumayan no, heeh. Masih yo. Tapi masih pemakaman nang kene gak serem, Cak. Ora kayak misalnya ning Indonesia rondo berantakan ngono. Pemakaman di sini memang dibuat lebih rapi. Nek saksuane poso ki ora enek kabeh iki. Demit-demit pocong padha wedi kabeh ilang. Oh iya, heeh. Makane kepercayaan ngono. Makane hatine supaya iso resik ya, Cak ya. Iso resik, tapi malah kurang tantangan ya. Kutune malah dijarne wis godanen kae. Posone ben ora kuat, tapi ya enggak ngerti lagi jenenge wong kan kadang-kadang ana sing percaya ngono, ana sing ora ya. Cek jujug puasane. Nah, dulur, misalnya dulur anak pertanyaan atau cerita-cerita, kita juga pengen tahu ya, Cak ya, cerita selama puasa di Indonesia itu seperti apa. Cak Su terutama pasti kangen. Langsung aja mampir ke Facebook kami di Warung VOA. Nah, ngon email, ngon warung@voanews.com. Lah, aku teko omah, ketemu maneh mendengar dulur, aku Cak Supri ya. Aku yang sini. Dadah. Dadah.